Samtang ginaprubahan sa International Criminal Court o kon ICC Trial Chamber 3 ang pangabay sa prosekusyon nga i-freeze ang anuman nga kandidat nga nakumpiska kay former President Rodrigo Duterte pagkatapos ang iya pag-aresto sa March 2025. Suno sa isa ka dokumento nga ginpagawa sa June 26, ang mando ang may kaangtanan sa motion nga ginfile sa prosecution sa May 1 apang wala paging pahibalo sa publiko ang eksakto nga kandidat sa kwarta nga nakumpiskar sa anay presidente. Magluwas ni naghingi man ang piskalya nga ma-access sa giban pa nga items nga nakumpiska kay Duterte bilang kabahin sang ila investigasyon. Suno kay Attorney Peter Haynes, wala sang bastante nga rason ang prosekusyon agud iangot ang mga liyabe sa ginaaligal nga mga krimen. Dugang pa niya ang pag-usisa sa mga liyabe hindi dapat gamiton sa pagpangita sang ebidensya nga magapakamatarong sa amo nga pangabay. Samtang naghingi ng depensa nga limitahan sa prosekusyon ang access sa personal impormasyon ni Duterte kag sang iya pamilya nga hindi relevant sa investigasyon.